सुराती साहब, आपसे रेलवेज के बारे में तो बड़ी तफसील से गुफ्तगू करनी है, लेकिन अभी सेनेट के इंतखाबात आए हुए हैं और आप भी इसमें बड़े मुतहरक हुए हुए हैं, पेशावर में भी आप गए हुए हैं। तो आपकी जो अपोजिशन है वो तो कह रही है कि हम सरप्राइज देंगे, और आपकी जो इत्तेहादी जमात है MQM उसको PDM में शमूलियत की दावत दे रहे हैं। तो क्या आप लोग सरप्राइज होंगे या आप लोगों की तैयारी मुकम्मल है? इंशाल्लाह सर, अल्लाह ताला हमारी इज्जत रखेगा। दरअसल सबसे बड़ा अलमिया वो होगा जब हार्स ट्रेडिंग कामयाब होगी। अब ये देख लें इसके नंबर कितने, और कम से कम लोगों को पाकिस्तान के अगर देखें, जमहूरियत उसी वक्त तक कोई माने रखती है कि उसके अवाम जो है जमहूरियत की असास को समझें और फिर उसी नुक्ते से जो है वो आगे बढ़ें। बदकिस्मती हमारी ये है कि ये डंडोरा पीट रहे हैं कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और अगर इलेक्शन जो है वो धांधली की बुनियाद के ऊपर, खरीदो फरोख्त की बुनियाद के ऊपर उसमें जो है वो तब्दीली लेके आएंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि बड़ी नदामत की सूरत हाल होगी कि आपके फेडरेशन के जो इकाइयाँ हैं और उसका जो तरीक़ेकार है वो मैं समझता हूँ जिस तरीके से पहला जो है उसको गंदा किया गया, आज अगर ये जमातें बैठी हुई हैं और ये समझती हैं कि उस तनासब से जो है उनके वोट नहीं बल्कि वो अपने तनासब से ज़्यादा वोट देंगे, जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और सिंगल ट्रांसफर वोट से ज़्यादा लेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि ये कसूरदार है आवाम के भी, जमहूरियत के भी, और फिर कम से कम लोगों के सामने जो है इनका जो चेहरा है मेरा ख्याल है कि जमहूरियत की अक्कासी नहीं करेगा बल्कि उनके करप्शन और उनके अहदाफ की गलत जो है उसकी तर्जुमानी करेगा। अच्छा साथी साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। अगर उसमें सीक्रेट हुआ तब क्या करेंगे आप लोग, और अगर ओपन आ गया फिर तो हिकमत अमली चेंज हो जाएगी ना, फिर तो सबका क्लियर हो जाएगी, सबकी पोजीशन और लोग भी वाजे हो जाएंगे। हम यही तो करते हैं कि असूली मौक़िफ़ है हमारा, और मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के कम से कम जो है 2-3 जजेस ने पूरी तरतीब से हर एक हियरिंग के ऊपर उन्होंने कहा कि देखें ये तनासब के ऊपर जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, अगर वो तनासब जो है बिगड़ जाता है तो ये इंतहाई जमहूरियत के लिए जो है ख़तरनाक, और मुल्क और आइन के लिए जो है ये कोई अच्छी पेशरफ्त नहीं है। और क्योंकि उसी बात को मैं तक़वियत देते हुए कहूँगा, न जो है MQM आपसे कम से कम जाएगी, न हमारा दूसरा कोई खरीद जाएगा, और आप देखेंगे कि इनको मुंह खानी पड़ेगी। फेटअप के अंदर जो है आपने देखा कि इनका मिजाज क्या, कितनी बड़ी कोशिश की, कितने बड़े दावे किए, मुंह की खानी पड़ी। और इंशाल्लाह ताला आप संजरानी साहब के इलेक्शन की बात देख लें, उसके अंदर जो है कितनी बुरी शिकस्त इनको हुई। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनके फिर मुंह काले करेगा, और उसी तरीके से जो है बदनामी की मिसाल साहब। अब यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस हफीज शेख, यूसुफ रजा गिलानी मुकाबला हफीज शेख, इस पे नंबर्स तो आप लोगों के पास है लेकिन अपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट है, इसका क्या रिजल्ट होगा? वो तो पहले भी फेटअप के अंदर भी कॉन्फिडेंस थे और संजरानी साहब के वक्त भी वो कॉन्फिडेंस है। उनको मैं आपको कह रहा हूँ, अक्सरियत हमारी है, कमिटमेंट हमारी है, इंशाल्लाह ताला हम अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर जो है, और फिर जो है रजा गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए इस वक्त कन्वेंसिंग कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो लोगों के दिलों में जो है हुकूमत करता है। और मैं आपको वाज़ेह तौर पे ये बता दूं, जब भी हम इमरान खान जो है 1-2 मेंबरान से वो बात करेगा, अपोजिशन का हमारी जमात के हो, आप देख लेंगे कि इंशाल्लाह ताला सूरत हाल जो है बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, और शेख हफीज साहब जो हैं बड़ी अक्सरियत के साथ खुदा के फजल से जीतेंगे। न सिर्फ अपने मुकम्मल वोट जो है वो लेंगे बल्कि अपोजिशन के चंद वोट भी उनके पलड़े में आएंगे। यानी आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा वोट आ जाएंगे। अब आ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है आपका भी ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, सेनेटर भी आप रहे हैं। अब 12 सीटों पे खैबर पख्तूनख्वा पे इंतखाबात हैं जो कि प्रोविंशियल असम्बली है वो करेगी। अब यहाँ पे 7 और 5 की जो है अपोजिशन ने सिर्फ 5 जमात अपना इत्तेहाद भी कर लिया वो है, तो यहाँ से आप लोग 7 सीटें लेंगे या यहाँ पे भी कुछ रद्दोबदल होगा? इंशाल्लाह सर, टोटल सीटें यहाँ पे 13 है। एक चूंकि अकलियत की सीट है, वो हमारी पक्की सीट है जी, 12 होगी ना, 11 और 12। दो टेक्नोक्रेट की हैं, 2 जो है खवातीन की हैं, 7 जो है जनरल सीटें हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपनी 10 या 11 सीटें जो है खुदा के फजल से लेंगे। लेकिन ये तो नंबर से ज्यादा हो जाएंगे कि आप फिर अपोजिशन वाले आपको वोट करेंगे? नहीं सर, अपोजिशन वाले क्यों करें, हमारे अपने नंबर पूरे हैं। 2 हमारे टेक्नोक्रेट के होंगे,
دو ہماری خواتین کی ہوں گی، اس لیے کہ اس کے لیے ہمیں آپ یہ سمجھیں کہ 145 میں 3 پہ تقسیم کریں جی جی تو یہ جتنے بھی جو ہے وہ نمبر بنیں گے، میرا خیال 48 کے قریب نمبر بنتے ہیں، اس حساب سے ہماری تعداد جو ہے 96 ہے جی 94 ہے آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جی. تو دو خواتین، لیکن پھر اپوزیشن کا بھی تو ہے نا، وہ بھی تو لے سکتے ہیں نا. اپوزیشن اگر کمبائن ہو گئے، انہوں نے تو اپنے کینڈیڈیٹ بھی اناؤنس کر دیے ہیں. آپ فکر نہ کریں، میں یہی کہتا ہوں کہ جو ہم نے اپنی خواتین جو ہے، لوگ کوئی نہ کوئی کردار کے اوپر، کوئی نہ کوئی جو ہے ان کی قابلیت کے اوپر جو ہے ووٹ دے گا، تو ایک آدھ ووٹ ہم اپنے ووٹوں کی حفاظت کریں گے اور ایک آدھ ووٹ ادھر سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. جی بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب. اور اعظم سواتی صاحب ٹریول بھی کر رہے تھے، ان سے ہماری گفتگو بھی ہو رہی تھی. یہ تو بیان آپ نے سنا مراد سعید کا. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا موقف دیا. ایم کیو ایم پاکستان کے بھی اہمیت بڑھ گئی ہے. اعظم سواتی صاحب نے کہا ہے کہ کے پی میں وہ زیادہ نشستیں بھی لے سکتے ہیں. یہی جو صورتحال ہے سندھ میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس. جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے اس کا ٹوٹل سائز ہے 145 کا. جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی تعداد ہے 43 کے قریب، اور جو حکومت ہے پی ٹی آئی ہے ان کے پاس ہے 94 سیٹس. تو بڑا انٹرسٹنگ جو چیز بن رہی ہے، خیبر پختونخوا میں جو اپوزیشن ہے انہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ، اور یہاں پہ ان کو ساتھ مل گیا ہے. جو 5ویں جماعت ہے جماعت اسلامی، وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ آ گیا ہے. اور اب یہاں پہ جو 5 کینڈیڈیٹ جو اناؤنس کیے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے عباس آفریدی ہیں. یہ جنرل سیٹ سے ان کو کھڑا کیا گیا ہے. اور جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہے. فرحت اللہ بابر صاحب وہاں پہ ان کے امیدوار ہیں. اور جو خواتین کی سیٹ ہے وہ جماعت اسلامی کو دی گئی ہے. باقی جو جنرل سیٹیں ہیں ان میں اے این پی کے بھی امیدوار ہیں، وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد جے یو آئی کے مولانا عطاء الرحمان وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں. تو صورتحال بڑی دلچسپ ہے کیونکہ 43 کے قریب اپوزیشن ہے اور 94 کے قریب ہے جو حکومت کی پی ٹی آئی ہے. اس میں 4 بی اے پی کے جو امیدوار ہیں وہ بھی ہیں، کیونکہ فاٹا کے جب ضم ہو گیا تھا خیبر پختونخوا میں تو وہاں پہ بھی نمبرز تبدیل ہو گئے تھے. اور اسی طرح 3 انڈیپینڈنٹ ہیں. انڈیپینڈنٹ کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں طرف. لیکن یہ تمام صورتحال اس کا فیصلہ تب ہوگا جب سپریم کورٹ کی طرف سے گائیڈ لائنز آ جائے گی اور واضح فیصلہ آ جائے گا. اگر سپریم کورٹ کی طرف سے جو موجودہ طریقہ کار ہے وہ برقرار رہتا ہے، یعنی خفیہ رائے شماری ہوگی، تو پھر علیحدہ اسٹریٹجی بنے گی. اور اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی چیز یہ آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی ٹریسیبل ووٹ آ جائے یا کوئی اور جو جہت آ جائے، پھر تمام جماعتوں کو دوبارہ بیٹھنا پڑے گا اور اس کے بعد اپنے امیدوار سلیکٹ کرنے پڑیں گے. تو اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر سندھ کی صورتحال اور ایم کیو ایم پاکستان کیا سوچ رہی ہے اس پہ گفتگو کریں گے. ہمیں بیورو چیف کراچی جوائن کریں گے. آفٹر اے کوئک بریک، اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید.